Country akwam adontin jase tidom adisimama mesimu munu ebe mabako na ohwene medinde honorable Dr. Augustine Aduchum Ado yumedi a ohwem wosu ya tudi Ghana abakosem dumedi so ene yefa so ede ehunu oman hu ensem a aba na efo ne ahweso de abubrade atitiro man Ghana abakosem ya so ne nam so di hu abrempom bi hu abakosem papa ahweso de abubra enyuma bi a obetuye infrase ene se ne yahye mukina muma yentrase nkwankwa enuase na yentie ne yenhwe oman mu abakosem dumedi ni dinde Ghana abakosem Country akwam adontin jasi chidom adisimamba mesimuamu munu ya bema bako na mohene midindi honorable Dr. Augustine Aduchum Ado na jumedi a wotemene ahwem wosui atudin Ghana abakosem meka Ghana abakosem edu free ebra na nanom boam ho ano edi free asase kese a yasi efri subino edi besi enemremu a me no kase edin Ghana teteno eno ni din a na da yen so baabi a na yete na na yen tworo no se ne ye tworo no brofum Ghana yi a H ehemu na ye GANA Ghana sa din we ya asase din a na free Senegal wo ho no na owo no kro kese a ye fe ne capital Senegal capital free tete na no penso ye fe ne Kumbi Sali na sase ne so no ene e wo kro kitwa anase brono a ne ya to din Ghana no asikire eni Dagom Bakasa e kanu oman mu sese no eyepe Ghana asikire ne ye edwa kese baabi a ye to ade ne kese mu no ena ye kan sa kasa ne ye kan Senegal ene sa kasa ne bi wo Ghana Dagom Bakasa mu Ghana Kumbi Sali ena na ye Senegal capital na Kumbi Sali no asase ne so ena ne ye wo asase keto edi hodwa ne ye tu din dwakesim Ghana eye Ghana Dagom Bakasa asase so ne dom ahodo free Morocco Libya Kenya asase hodo a eben asase ye friend West Africa iso na omuba Senegal eno so West Africa ebedidwa na no munyina amoa eba dwakesiem na ye Canada Dagom Bakasa Ghana no enianom abakosem a ye ka ho asem die free eho na ye nananom te asase Ghana no eni papa na omote so no ye nananom a omo hye batakari di bu ombra titiri omo na omote muslimi osom ne kasa omo na omo som no omo kwaso dem kosua makaranta Islamic fono ana ne ye wo yen mu so etutu ntuma se ne mayete wei na ya himie no ne friend traditional rulers no sani pa mie no na asase no wo mete so pa eye asase ketwa efe ne dwakese a ewo Senegal capital efe ne Kumbi Sali edwadie na ye die na brofo efi akiri wonu so omo ye Africa fo ebi efi akiri ba ebeto ahwene eniema hodo edi ensa ye ewo Ghana
ye trust asase su chemre bebre biakoye ewo wono omuka muslimi kasa omo sum islam osum no ene ye tradition no so biakoye we mu dendenden na nyanwanwa se obekọ ohempon fie otutu ne ntumate ho na ne chiame ayo obi o hye batakari o ka muslimi kasa na biakoye ho Ghana ye di dwa wo so emfie bebrebe se emfie hanum 500 years enema miensa esiye ema yenya yeti ya asase su to free Senegal kumbi sale asase Ghana so no ene se ye di kan okom kase siya na yensuo na ento emfie miensa to nsuo nto ema emwati se nwan adago mponcheni ade a yekum die eton no okom be kuwom awianko na ne yete so aduaba ofifi yenyeye asase mutimi papa mabo atimi tom se ne abo atogotem efie miensa nsu anto e de kom kase bae sabri kono mu so na gold fufuro a yedi hu dwa e wo Ghana na gold fufuro pie asase fufuro a ye frɛ honom Papua Guinea ye gold a na mma nipa beto ne Ghana e ma ho ye dwa kase no e tuntum ti se jabidi a ehunu ya asase so yi na wo papa mu na obehia gold ankasa no wo mfimfin de pie Papua Guinea no abonte usanya kakra bi de so fitu fom a no what gold etse senia uhu gold o man mu sesei eyema edwadie ni to free Ghana ho ema bia de nani kire Papua Guinea se obekọ wakọ didwa ho maka nsam ni mienu de di kan ensu antom fie miensa ma okom kese to yen wo Senegal kumbisale de tosu mienu no eye gold fufuro epie wo asase efe ne Papua Guinea a na emen Senegal kra enu ti amadwadifo ni ya do mani kire ho so wa ko pesa gold no eye papa yen ha ye ho papa enhoro no de twa mu se ni sunsum kra ne se enipa domo no mo ahoden bia na omu free achichi ebedi dwa no so omu twamu akọ Papua Guinea no a na ye mema ene abrempofo mu wo kumbisali Ghana sase so no esi ye chi omani muro so edi omu ye nese ne kan slave no edi omu koko tu form ko edwuma kwa egudubre bia na yen a yen ti muslimi osom ne kasa yen ko makalanta yen ya islamic ne meye no sajadifo no efrido ho aba se na omu ne adwadifo no bedi nkomo a wo mo yi anu ma wom na brofuka source interpretation no na ye Islam kasa ay Arabic eti bra ne ye chi ani muro so de yakọ Papua Guinea ne ye de ni abuse ye nuanu ani omote da a wo no omote ahoho ne kasa no ene ton ye ma wom anajo ne abebu ye dan ni ya hie ye chi meme ni muro ye ni nche agu nsa oba obemma o sa oburu fie du nwotwe de ye de ukọ akọ adwumehunu akotu gold o Papua Guinea ye ntua oka sanko asumumi ye nita ye papa enipa omu ye domo omu free te se Morocco Mali Kenya Egypt ebano ni atu omudin ye wo soso rulers no omu ni soso mpanifo a omu tia ponko so ni camel ni adago so ba eba tie ko ye san o sumanguru omu pani pani fe sumanguru o mache enipa ni bi so na omu ye domo a na omu ba eba tie ni mu no so ede ye ko no ni from Hammurabi's invasion no mu ya Hammurabi's Muslims a omu ba na konsu kutajan etuo ene enema kese betien sa ekuo mi ese omu de akone baye so no ntino ya ntimi antena eyem ye nyina fa adwen sa fedi ebetu afiri Ghana asase na yete so no a ewo kumbisale no na ye capital e de Senegal no asi etuo onipa odi yanim ma yesesa enema di na chie abrante brempo enem ne beka se macho man no ne ye frɛ ne bawa ono no boaboa domi nyina no titiri yenya yenka muslimi kasa yenka Arabic yensu muslimi osom no ene huridi bawachi odi ye free Senegal na sase ye frɛ no kumbisale ni kuro kitwa ye frɛ no Ghana a na ye tro no GANA asikyere ni dwakesi mu no a ene ye dagomba kasa ne bi no ye di nachi ye sane free Senegal no ne ye bafom ye ba beto sasase wo hodara na enkofo bi di o mahene a na ye frɛ no empire ye beto malifo na je se beto Mali empire no na sase ne nyomo dia na ye Sokoto fo ena chechire sasase no edi ahina na ye Sokoto empire ne ho Sokoto ade no mudi mu dwa pa ya bo adago enu ti Greek fo to adago din a omuto ne din Sokoto gudare womu na malifo ko tu wom etena ho mfie bebre
na yen Ghana for so ba betu on say Mali ti odi ahene na o maje o man na boso no yankotuo mu ama Sokoto ye baase yeso ye pe bia atra betu on yen Ghana na ye ba na yakofo na ye ho eden Ghana no ne wo dom bia omudi ye ne from asafo se ne ne e botwi kasa asafo no no mu ye nipom no mu koma yen na yen kasa mo mrane a ne from se ukum apem beba asafo edi enim no na ya kankasa ene ye digigi omrane se ukum apem beba asafo mai no mu free abrowa ba kwase a ne ye fen maame ana ye na natwi babia na ehia me pa me pese me timu bio eye ye na asembi de ano se mpepe fomwa sa asem no bese me fa abakose mi so na me ditufo owura bawa na odi yanim efri Senegal kumbisali asase so no babia ne yetie ne yefre ho Ghana ma kire mu se eye kasa da gomba wo Ghana ha ene eka bawa na odi yanim de ba no oware ema nwotwe brofum osi 8 wives edin twi eyo badin bawa ne ware no bawa ire ne Dagaba sisala yo badin Kusasi Lobi Konkoma Nonomba Mole Dagbani for na simple ene yenya mamprosi Mosi Dagomba eni gonja for enu tinchire mu ni nyina kosi se edin twi eyedin ayo badin papa bawa obewu no bra wakotra ba bia na efe ne Srim and Northern region no ena o kire oba bia se baby aro se kan ba kire enye kuro na chichiri fa wudi to so twi ene sane fomo a na se no ene eni na ubenya akomfa no che oboa hen a yenya Kumase ene Kumawu ene ho abakosem de da ho baby ene mi yiri me ho dendende mi kire mu ni se emiewa no nka se pepe fomo a ana igbe fomo a na me kasa nyina kosi se bawa ene ware twi bawa no ukosuru eba fomo bawa edini ye pepe ni na se wu na editi na se bawa ne ware no a yede na se twa ho beka se ebebe fomwa why ba ni pepeni no enuti na mi gina so de a kire oni bi mu se edin twi na wunim wo oman Ghana mu no yeni nipa na yedi animu se abrewatwi ne nananom na yekoye animu a mekire wo abrewatwi no na se ene ne ye ya edom keka ye ho no asafo womni domo di anim na omo ye akofo obrofo osi warriors na ye ne ekwa omo tu omo di ka se ukuma apem beba abrofo kasa we so bi obi okofo bi adi anim a ye friend the warrior wo di ba ye twi kasa man ye friend se okofo na ye tu omo di amomra ne se sami pe omo ti osase people who understand war enu ti ye kasa echa na emoa eti ye kasa obi ti osase ye se osatefo eti obiara obi na no aka se saasafo wei omo ye osatefo edene kakra na edane asantefo ye doso nti na ye frɛ domo a omo ye osasefo no ye ti ase no na people who understand war asantefo enuti asanti ni bia ye twini asekire ne se ye na brewa na onase ene enya asafo no na ye fani abrewatwi na domo a ye di gu so na omudi echi no ene yetu omuden asantefo opani a ye nyina hwidi na echi no ye fe ne bawa ne yire ani twi no ye nyina so ehu di etwi echi no asafo ne di enum edi obo mo koma yenda itimu bi se ye betu Mali na Mali atu Sokoto ye tra ho mfie bebre so obeka ya me bodi a me se na sase ne Sokoto for dia ebra Mali pamu Sokoto no na o abofra ba ko data na mu kra ye dni dwane edni ko Kenya sa abofra no odi mfie biasa na obadachi ebra obadachi no ba Sokoto sase no so ba na yen Ghana aye free Senegal kumbisal na abepamu Malifo a pamu Sokoto for eti onianwa na oye Sokoto ni a wanyi a wati obabakosem no opeso babeji asase na si ho obetu yen Ghana for say yetu Mali empire adane ho Ghana empire na owura Sundiata Keita onu ni Sokoto ni akola no wa me ho anto yen
Sundiata Keita meseme kasembi Sundiata Keita yobi anu di dem Sundiata Keita oyabafan Sundiata Keita ntimi ntra so oyabakofo so the ponko be nantia jiso tale abo ponko yem ejan ni bibi e kan ho bi abonati na nikoto dwe wontimi fa nante na achichire ponko yem no de sachichire Sundiata Keita o tudayo o kasagu daiso so kasagu daiso ba bi oje biara etufuru ba bi owo no a eba wo dem eba ofie eba himfie wo ba ko na tu a esawo de eko sana Sundiata Keita ni eko ye ono ko ani nnem ma ka fe no one man commando Sundiata Keita di obeye yenti yen Ghana fo a ni ya ba hwi mali fo pamwom ebra na mali na spam sa Sokoto fo a Sundiata Keita free mo no odnani be so yen Ghana fo yenti bi atra eti ye sorry se be sane ye sane fom bio ye beto Wagadugu na ho ene na afa Burkina Faso ye saho bai ene ye beto asase a me na oti so yi sa asase ye bai ni nipa osoro da ye beto oburo ahafo ho ne ye koye ni mu na uti abakosemi a ena abeti ase ne aburo ene ahafo tabo mu a ebe ye fo na ahafo ne menye ne ho komo ne edie ye beto oburo so mo ho amika abakosem pakam fa bo mpenifo ho ye beto danchira he no ho techima he no ho ye kasi sika na mpenifo no obi de danchira he anase techima he usu ko ne guardian waye wo ne fie fichire hemfie na chia bodi esio na sepese ebu na chia ye pole se ne ne uko mu mu kwatwa kore de be sum bodi ne yesa na oye no ye dua baira ye si gold pole na wo gold ka ta osu oskeni baby na dua baira mako wo na so ha dua biara odi si o de ma baira fo no gold ne na ye pole na fo bodi be bua ye si gold dua ne pa na krom na bodi adanko mu sa ye fa bia ho ye gold ne any pole si o maga na ye mu kwa ka gold asem a ye ka gold bars at say kiso bo exchange mu no na nanno na betu wo no mo seska no enchi fantikasa fantikuro no ho ne ka bakosem a ye na bi woni se ye ni ye ho ni nti abakoso ni titensem ni sem abako ne fa nye bako ene so be tie ni ya onipa odi ye ni mfiri Senegal na sasi kumbisa ye fe no Ghana no ye fe no Bawa na hana mijina dia kasem kase bi dia che Ghana fo Ghana ha ye tai kasem bi a ha me pa na eka ho ana ma ya fatu ye ho so se abakosem ye be yire ho ne ye dia ba na ne be hwe etie apemu aba na ma bi akoye ni aso dia ba asem ba ko da Ghana ha ye tai kapa ni akanfo titiri ana ye twifo te se yi ni America se me ta ho ye ta ka se ndi mpepe formwa ni show ma pepe ni so ho ni pepe ni be se ni bi ye ni se ye fi Senegal asasi kombi sale ani ye ti Ghana e ba no owi a bi ye ni no ye fe ne Bawa ni ka se utie bi ya edi Bawa ukosro ba fo ma nya dofudi e pepe vodi so pani ni wu abrempon a osisa ye nyina di free Senegal na sase e fe ne kombi sale ba bi e fe ne Ghana mi ye di na chi oni ye ware abrewana ni di bi twi twinasifo ene won wa ye twi omudin se ukuma pemo apem beba na omuti osase ene ye kase ni bom se osatefo enti we ye santini e ye di abodi ni e di abowo udi kase ye na di e di to wa twifo no Bawa ene wari twi Bawa ene wari twi makika kise Bawa na yiri mo ni omunanti na omuye nwotwi na me pese ni gina bakosem so di kase mai to ye nyina tiri se ebra ye edombi edi Bawati ni free Senegal ebe fa mali na Sundiata Keita be pamo ye ni edi sane ye be fa Wagadugu ebe tena asasi je be to bro no mo ha ye ba na enche wa na namu ayi twi asefo ne sane fom ebe to asase o konfa no ti bua ye tu ba bi di kum ase ye tu ba bi kumawu no na so wa bakosem nyamae Bawa ebe to se ebinu ti yen kasa do ti ase furo su kotena ba bi a na ye fe no fe weje no tete ne fe ne sem na wo be wo no e no kato wo se me pese oba bi amaware no wudi etu osikan no ase ne se ba bi a obedo fa bi a bi oni be che no na odi ndi atu so eti e kase
mosifo a eyo badi dadombafo a eyo badi mamprisifo a eyo badi konkomafo a eyo badi sisalafo eyo badi ena twiri susu eyo badi a ono ne oba pani oware bawa na no sale fomo a ene na si ene be kumase ene kumawu 70% na si echiemu oha na mu adueso ene na ye kankasa jitum se ebra yesu be hye ha sei no sabe no grafo so fi begumo bawo sabe na ewefo so bawo ewefo fi Nigeria Kenya asase so ne bae won na omo ba no won na na efe na yi obewu kwa mu a yi asem kese ma won eno ho ba ko sem beba na on bi o ma no a na o mukasa ayi be sese ayi wawu won ni anwofo no ye de ni from say them uti won no a ye bom di say yi gbe a na yasem edom ma no so mpani ewu na ye asante fa side ni tom say won ye before enkrafo so ye dom o mu bae a o mu de kodo ene ne metim di fansu ani afa poni bae na asante hu o mu tum di say ye no mu pia ha say mwa nkane na ina ma Portuguese for trom ho asem a o mu tro din ye de to sa dom ne so se wenum on ba sen kan na kare na o mu mfa en eni asem ni tro ni no mo se akran asem cha na eyi ebi film Portuguese na tro din na ko so bi free capital akra e asante ni akan edia o de to dom no a ye bai o mu so ba bi no to mi se wenum ba sen kan Portuguese na hu nkan ni cho na kan ebi ba bi na en na fitwo e from akra me person me bi asem kese bi so ma se bi so na ma moso a we be fi se kasa kanfo a buru ayakan asante ayakan adanse ayakan chifu ayakan asem yakan fanti yakan akuapem yakan achem yakan akwamu ayakan kwaw yakan sawi awani zema na hanta sadomu ya yakanfo omutimi ka mekasa mekan no kan bi ameso tiase emma sadom we dom kese mitiri bi so ye kasa kanfo e nipa bi kan ba o mai so na kanfo do so a na de chirewi sa nipa nyina kasa na yete bono asante ye chifo na sefo no adanse chifo asen fante akwam akwapem achem kwaw sawi awori nzema ne hanta asamba go wonti ya mbese mbi osu chiwa bako sem ni se awori fo Afrigana awori asase kese edom kese wo Côte d'Ivoire Africos na o masepa fiebri tete abako sem na ka kire wo se ebua na nanum pese bu ko asase efe na Africos so no ye twensu kese a esori di daso di bewe fititi mem sanso na betwa agese wi akoda ketwa oni mfie ni no atum na suo no boso mfa koda no na bie esuo kasie no mu na mo afam se na tete Israel for fa apokoko mu no ebia dom etwa sa akwan no na ye na nanu ma fi Ghana abri Eastern region a wona na tie bi wo peso mu twa sa asase no e de ko ba bi aworefo e wo Africos kasa abrewa wo yi ne battle suo no mu na ofi abria oni obi obema nanam na ni na de to sai suo ni din bawie etu bi Africos so kase mo bu na mu suo no a eni so ebusum esuo no e fa ni bawie e fi kasa na wo fo kan bawie sai ni passive abri o my Ghana be se mi tim bi ma hu se ye dom no obi e oba bi ofi bae udu akosombo dam na fa Adoni bridge ni so a obo ko to asase